Baik. Apa yang Allah turunkan? Alkitab. Nah, yang dimaksud di sini ialah Al-Quran. Walaupun secara literally Alkitab itu kertas yang di dalamnya ada tulisan catatan. Itu Alkitab. Tapi yang dimaksud di sini ialah Al-Quran. Walaupun ada juga ayat yang lain menggunakan kalimah Alkitab, ma'rifah, alif lam, merujuk kepada kitab-kitab samawi. Tapi di sini maksudnya ialah Al-Quran Al-Karim. Dan kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain, antara lain dalam surah 5 ayat 48, surah 5 48, antara mauqif kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab samawi sebelumnya ialah apa bunyi ayatnya? Nah, dua di sini. Yang pertama musaddiqan, keduanya wa muhaiminan alaih. Itu kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah pada Rasul sebelum Rasul akhir zaman ini. Jadi kedudukan Al-Quran sebagai yang pertama tadi apa? Musaddiqan, membenarkan kitab sebelumnya dan membenarkan isi kandungan kitab-kitab tersebut, yang ini benar, dan muhaiminan, dia to guard it, untuk menyatakan sudah adanya campur tangan manusia terhadap kitab Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran itu akan sebagai mengoreksi, dia membetulkan, buat correction terhadap kitab-kitab yang sebelumnya, kerana kitab-kitab itu telah apa? Tercemar ya. Ketika ulama-ulama Yahudi demi mengaut keuntungan dunia, mereka mengubah suai, menukar ganti ayat-ayat Taurat, dan orang ramai di kalangan Yahudi tidak mampu membuat correction kerana mereka most of them itu jahil. Lalu turun Al-Quran untuk muhaiminan alaih. Kita sudah baca Al-Baqarah 79. Ulama-ulama Yahudi telah menukar ganti, mengubah suai ayat-ayat Taurat, terutamanya yang ada hubung kait dengan sifat Rasul akhir zaman dan hukum hakam Allah, mereka telah ubah. Lalu disampaikan, dibacakan oleh ulama mereka pada orang ramai. Dan orang ramai hanya menerima saja. Tidak ada upaya kemampuan untuk menilai sama ada ianya firman Allah ke ataupun perkataan ulama mereka. Kenapa mereka tidak mampu menilai? Ayat 78, wa minhum ummiyun. Okay. Kerana most of them tu ummiyun. Alah, macam kita juga. Kita pun ummi juga. Bezanya kita tahu baca tapi tak faham. Mereka itu baca pun tak tahu. Itu aja. Hanya one step saja better lah. Tetapi realitinya 5x7. Mungkin ummi lah kita. Baik. Nah, bila ayat Al-Quran dibaca, diinterpretasikan oleh orang-orang tertentu, kalau dahulu merujuk kepada kitab Taurat dalam ayat 79 itu, Taurat sudah diubah ayat-ayatnya. Sementara Al-Quran dipelihara oleh Allah, tidak mungkin akan ada siapapun juga yang akan mengubah suai, menambah, menokok tambah ayat-ayat Al-Quran. Sebab tadi dalam surah 15 ayat 9, Allah lah yang menjaganya, bukan manusia. Tetapi pemahaman, understanding ayat itu, di sini mungkin ada orang-orang yang menginterpretasikan ayat Al-Quran mengikut hawa
nafsu. Tujuannya apa tadi ayat 79 Al-Baqarah? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Nah itu bagaimana sikap orang Yahudi tidak mampu memberi penilaian terhadap penjelasan ulama mereka. Hari ini juga begitu. Kalau dahulu mereka punya sikap orang Yahudi, apapun yang keluar daripada mulut ulama mereka adalah benar, hari ini sama. Tengok ya. Banyak faktor-faktor yang umat Islam telah mengikuti jejak langkah orang Yahudi. Ada hubung kaitnya umat Islam dengan Al-Quran. Jadi nyaris tidak ada bezanya sebenarnya.